ये हूँ स्वर्णमयी लंकार रावणर राजप्रसाद 7500 वर्ष तले एठी रावणर हसध्वनि शुणा जाउथला। ए चारिपटे देखंतु स्वर्णमयी लंकार रावणर उआसर ध्वंसावेश ध्वंस हो जाइए 7000 वर्ष तल राजप्रसाद वर्तमान यहाँ रक्षणाबेक्षण करा जाए दर्शक मानक देखा जाउछि। रावणर ये हूँ राजउआस थिला। यार ऊपर को चढ़ा हेले 1250 पांच चढ़ा पड़ो ओह्लैवा पड़ो भी 1250 पांच किभली थिला कोपरी भाव राजप्रसाद तैयारी होइथिला। रास्ता रे किमिति लोक जाउथिले ये हूँ से रावण दशाननर राजप्रसाद दशाननर राजप्रसाद देखंतु। आउरी सेपटू मध्य केते रही पानी भी आसुची झरणा रे पानी आसी पहाड़ू झरणार पानी आसुची पहाड़ ऊपर को चढ़ा पड़ो ता राजप्रसाद विभिन्न अंश विशेष देखा हेब। जहाँ कहुला जे रामायण सत्य घटना उपर आधारित जदि ता न होता रावण बिली राजा कौठु आसी था एवं रावणर ये उआस कौठु आसी था। रावणर ये उआस आज पर्यंत रावण जे यही श्रीलंकार राजत्व करुला तार मुख साक्षी। श्रीलंका रामायण रे वर्णित श्रीलंका वर्तमान भी श्रीलंका रूप में नामित। यही श्रीलंका प्रति घरे घरे रावण परिचित एबे भी मध्य रही। रावण को एठारे पूजा अर्चना करती आमर जमीतिका भारत में रामचंद्र को पूजा अर्चना करती एठारे रावण को पूजा अर्चना करती। रावण से निमित्त एक देवता रामचंद्र को मध्य पूजा करती किंतु रावण को बेसी पूजा करती। रावण से एक थिला देवता। रावणर मंदिर अच्छी रावणर उआस को जाग्रत करिक रखिछंती। देखंतु ये हला रावणर उआस तार चतुर्दिगरे केमितिका किला भलिया रहितला आसीबा पाई पानी जीवा पाई रास्ता एकदा एगुड़िक स्वर्ण अलंकार आच्छादित होता। राजप्रसाद को एमितिका खोला जगार जावा आसवा नाला बड़ बड़ घर तैयारी होता वाल थिला एवं जो थे स्वर्ण अलंकार मध्य आच्छादित होता। ये से रावणर उआस चलुचु चलुचु जीवाकू ही पड़ुची देखा जो रामायण सत्य घटना उपरे आधारित किया नुह ता विषय जो आमर रिसर्च चली से रिसर्च भितर ये हूँ गोटे मुख्य स्थान। श्रीलंका बोली सारा पर आमर टीम तापर अयोध्या मध्य जीवे। अयोध्या रे जाई हाँ रामंकर मंदिर एवं रामंकर पैलेस मध्य देखिए। आग प्रथम आमर श्रीलंका आरंभ है। श्रीलंका प्रकृत ये घटना अच्छी कि नहीं रावण थिला कि नहीं सी गोटे थिला बड़ प्रश्नवाची।
ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ରାମ ଲେକ୍ ଶ୍ରୀରାମ ଲେକ୍ ଯେଉଁଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ବନ୍ଧ ରୁ ଆସିକିରି ସେତୁ ପାର ହେଇ ସେଇଠି ସେଇ ଲେକ୍ରେ ରହିଥିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକିରି ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ ପଣ୍ଡ ଏଇଠି କୁକୁର ରାବଣକୁ ଜଗିଛି। এইটা ହେଲା ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ ପଣ୍ଡ। ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଚାଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ରାବଣ ଭେଟୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ରାବଣର ମାଆଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଲାବେଳେ ତାର ଖଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇ ରାବଣର ଯେଉଁ ଖାଲ ହେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ରାବଣ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାବଣର ଉଆସ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାର ରାବଣର ରାଜପ୍ରସାଦ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତୂପ ଆନାସିଣ୍ଡା ଲାଟିନ୍ ବା ବୋଧିଗରା। For those who have difficulty climbing the Siliguri rock and exit way after 5:30 PM. ଓହୋ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ନ ଚଢ଼ି ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ରାବଣର ପ୍ରସାଦ ରାଜପ୍ରସାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବି ଇମେଜ ହାଉସ୍। ଧନ୍ୟରେ ରାବଣ ଧନ୍ୟ ତୋର ରାଜପ୍ରସାଦ ଏବେ ବି ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଖୋଲା ଚାଲିଛି ରାଜପ୍ରସାଦରେ। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ତାକୁ ବାହାରେ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବହୁତ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ। ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବା, ସିଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ଯିବା। ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଇ ବାଟେ ଆସିବା। ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇପଟେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆମେ ଆଗ ମେନ୍ ଟା ଦେଖିବା ଆସିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ କରିବା। ଆଗ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ିକି ଯିବା।